गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मान को नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछे आपण माने समस्त भले थे, सुस्थ थे। माँ को कृपा आम मैंने भी सब भले अच्छे। आज तो रविवार। ब्लॉग टे आरंभ करने पूर्व आपण मान मोर सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट, जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छा आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, फेसबुक फॉलो करूँ, वीडियो गुड़िक लाइक कमेंट शेयर करने सागर स्किप न करिकी निश्चय शेष जाए देखूँ एवं पाखे थी बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे, जहाँफल मैं आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँच पार। यही खरा हो कौन गोटे भी कुकुर मिलूना रुटी देवाई, जिते कुकुर खोजु न पूरा गदा गदा कुकुर, जिते खोजु गोटे भी कुकुर मिलबनी। कि जाऊ माँ को कृपा आज सका सका कुकुर मिलगले एठी मुझे रुटी दे दूची, जिते जो जिनसा खोजे ना से जिनसा मिलबनी। समय तो ये सका 7टा होगलानी, ये एपर्तंत ड्यूटी आसी ना, भाविले जाए चाटा हेले बसई दी। पुओ भी शोची उठिनी, सी तो रात पढ़े से सका जल्दी तो उठाएनी। चा तो बसईदेली, चाटा हवा भितर जाए बासन सब आणिकी सजे दिए। बासन सजे आसिले बोधे, गेट खोलिया आवाज है। हाँ हाँ, एत जल्दी कहीं आसुल? एकाथरे तो लंच आवर बेलू आसता, कहीं आसुल एत जल्दी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टिके लेट हे गला जे गाड़ी होजी आ। हां गाड़ी होजी, टिके लेट हे गेला। 7टा बाजलानी, 7टा 5-10 हे गेलानी। हां बेसी हेलानी। हां बेसी हेलानी। आ पुणी आ टिके लेट हे गेलानी माने एकाथरे लंच आवर बेलू आसता तो। आज जानछ सकाळ सकाळ कुकुर मिली गले। हां हां नले पूरा दिन सारा अपेक्षा करिया पड़छ। अपेक्षा कले भी को आछंती कुकुर तुमको मोर। हां दे देछ पा एई 5:30 बेलू जो गेट खोलिली। हाँ से हाँ 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 सकाल कोई मिलगले ना खरा दिन खरा बेलू आसुना कि कौन कहीं खरा खरा कौन हेले भी मु तो खोजुची जो 6टा 7टा ये सकाल टाइम रे भी आसुना। आजिकल गाई मिली जाऊन सजरे कुकुर मिलूना। हाँ हाँ आस आस चा भी बसई देलुनी। लाइट गुड़ाक सब अफ अच्छे, मुझे कहीं बेकार जल रखी। हाँ चा तो आमर रेडी, सी बस धुआधुई होगलानी। एबे जीवु आम चा पीबू। कौन कहउतला चा दबली गली आ कौन करी सब बेले एमती गोटे लेट करिया तुम अभ्यास होगलानी जानच। हाँ लेट तो हो तुम सांगे बस मु चा पीबी मु अलग पीबी। बाहर जो बसी पीले भला तुम जाओ मु तुम सांगे बस पीबी। अच्छा हो पियो तो पीओ तो एमती लेट कले हम कि भाइया। हो ठीक लेट ना कौन करिया कौन मु भी चा पी ने तो मोटा हाँ मु आनिले मु नहीं पारि नहीं जी। देख लो पी के ठीक है कि नहीं, बेसी गरम अच्छे। ए पानी पीथिल? हां स्टील ग्लास रे चा पियर मजा अलगा। मु मारदेले पी पारि बेले बेले मन करके नहीं पीवा कि ताती जाए, मुझे जमा भी धरी पारे। उसने बदे कप फप रे तो भल लागे। हाँ तुम तो कप बढ़िया इच्छा भल है। मो धन भी उठीगला। ए शुभुची आज बापू पो तुम मैंने मत रोषे करके दब खायापी। आज मोर रेस्ट छुट्टी। कौन ठीक कह तमें ना बाबा तो जानवे तू बाबा को हेल्प करिवु। बाबा बने देबे, बाबा तो बने देबे, मैं हेल्प करिवे। हां और से जो हेल्प करी हेल्प पारे खाइबा लायक रहले नहीं टिके टिके बना बनी भी टिके टिके हल्का फुल्का सीखे। हां बाबा तो एक्चुअली हम संग माने झारखंड को जो आशिक रोंदी एटी रूम में की जो मु जाय से मन घर को से मन तो निजे बनाते ऐसा लेकिन सीखी जनी बोलला बनो मते भी सीखी जंदी टिके बोल ना निजे रोसे टिके जानिबा कथा। काली कोठी रहइबो एकला करिवो मैगी तो बने देबो, मैगी बने देबो चा ना बाबा पानी उबाल देबी खाई की तमरो मन शांति छु। पानी टाको बॉईल कर दो, पानी उबाल देबो दे। हां हां आओ
ସାର୍ ଆମର ଆଉଥରେ ଚା ମାଗିଲେଣି। ସିଏ ଯଦି ଚା ପିଇବେ ଏକଲା ଆଉ କାହିଁକି ପିଇବେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ବି ଆଉଥରେ ପିଇଦେବି ଆଉ। ଚା ପିଇ ସାରିଲୁ କ'ଣ 2 ଥର ପିଇ ସାରିଲୁଣି। ଏତିକି ବାସନ ଅଛି, ମାଜି ଦେଇକି ଗାଧେଇବି। ବାସନ ତ ମାଜି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବେସିନ୍ଟା ସଫା କରିଦେଇକି ଯାଏ, ନହେଲେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସମୟ ତେବେ 10:30 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆମର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିଲେଣି। ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟିଂ ନା? ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆଣିଛ ନା? ହଁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆଣି ନଥିବ, ଆଣିନି। ସବୁବେଳେ ସେଉଠି ତମର। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଗଲେ, ମୁଁ ବି 2ଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବି, ରୋଷେଇବାସ କାମରେ ଲାଗିଯିବି ଆଉ। ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଡାଲି ତ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଜି ଖଟା ମିଠା ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ମିଠା ଡାଲି କରିବି। ଡାଲି ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଚିନି ଦେଇଦେବି। ଆମ୍ବୁଲଟା ଆଗୁଆ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଡାଲିଟା ଭଲସେ ସିଝି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗାଈଟା ଏଠି ଅଛି, ତା ରୁଟିଟା ଦେଇଦିଏ ନେ। ବିଲେଇ ବି ତାର ଏଠି ଗଛ ଛାଇରେ ପୁରା ମଜା ସେ ଶୋଇଛି। ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇ ଦରକାର, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଗଲେଣି। କ'ଣ ଆଣିଛ? କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖାଅ। ମାଛ ଆସିଛି। ତମେ ଧୋଉଥାଅ, ଭାତ ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ ଚାଉଳ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ତମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଲୁଣ ହଳଦୀ, ହେଲା? ହଁ, ଦେଖିକି ବିଲେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ। ଏଇ ଶୁଭୁଛି? ପୁଅ କହିଲା ଖଟା ମିଠା ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ମିଠା ଡାଲି କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମାଛର କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ଖଟା ମିଠା ଡାଲି କରିଛ? ତାହେଲେ ମାଛ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଭାଜିବା। ମାଛ ଭାଜିଦେବା ଖାଲି, ମାଛ ଭଜା ଡାଲି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା, ପିଆଜ ଟମାଟର ଦେଇକି ସବୁ। କ'ଣ କରିବ କହୁଛ? ପିଆଜ ଟମାଟର ସବୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟମାଟର ଫମାଟର ଦେଇକି। ହଁ ହଁ, ହଉ ସେମିତି କରିଦେବା କହୁଛ? ହଁ, ଡନ୍। ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗରମ ଦେଇଥିଲା, ଚାଉଳ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି, ପକେଇଦେବି। ଆଜି ଆଉ ଏତେ ହେଭି ରୋଷେଇ ନାହିଁ। ଏତେ କହିଲେ ମାଛ ଭଜା ହେବ, ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବେ ଦୁନିଆ ମସଲା ମସଲି ଯୋଗାଡ଼ କର। ମାଛ ଖାଲି ଭାଜିଦେବି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତା ପାଇଁ କିଛି ତ ମସଲା ମସଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଲି ଟିକେ ପିଆଜ ଟମାଟର କାଟିବା କଥା, ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇକି କରିଦେବି। ଏଇ ଗରମ ଯେମିତି ବି ହେଉଛି ନା, ଏମିତି ମସଲା ମସଲି ବିନା ଏମିତି ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ, ପାଟିକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଚାଉଳ ତ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛ ମମି? ଏଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଡାକିଲେଣି ସେ। ରୁହ, ଯାଉଛି। ଏ ବାଗଉଛନ୍ତି, ରୁହ। ସମାନ ଭାଗ ମାପନ ନେଲେ ପୁଣି ଅଧିକା ନା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆସିବା କଥା। ହଁ, ତମେ ରେଡି ଅଛ, ହାତ ଦେଖା। ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ପାଇବ ନା ଲୁଣ ହଳଦୀ? ନା ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ହେଇଯିବ? ନା ହେଇଯିବ, ଅଲଣା ହଉ ବରଂ ଲୁଣ ନ ହଉ ନା। ବିଲେଇ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନ ରଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ସେଇ ଇଟାଟା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ବିଲେଇ ନେଇଯିବ। ଆମର ଆସିବା ଡେରି, ତାର ମାନେ ସିଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ, ଆମରି ଆସିବା ଡେରି। ଏଇ ଜରିଟା ପକେଇଦେବ, ନହେଲେ ବିଲେଇ ତାକୁ ଟାଣିକି ଚାରିଆଡ଼େ କରିବ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କି କେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିବେ।
ये तांकर माछ धोईकी सब रेडी करके माछ भाजिया को बसले मु डाली केतळु सिझेलिनी कि एपर्यंत बघारनी ना माछटा भजा हो जाऊ हाँ हाँ पागटा भी बढ़िया करदेला बढ़िया पागटा डालीटा बघारबी फ्राइंग पैन बस तेल दे देछि सोरिष देदेवी इटा सुखिला लंका रसुण छेचिक रखी देदेवी टिके हेंगु देदेवी झाड़ी की दबु धन अरे सेटा देनी आर आर डस्टटा दे आर डस्टटा दे सेटा देनी आरटा दे एपट तो डालटा बघार सारे डालटा बघार सा माछ मुंड फ्राए पियाज टमाटर कंचा लंका सब काटी देछि मसला मसली भी सब एका संगे दे देछि आइस पाखु ना बेसी बासन करने को बड़ बाधा लगे कारण आइस बासन को 2-3 थर न माजले से स्मेल जीवनी खाया सीना मन कि करने तो बहुत परिश्रम लगे से एका सागे गोटे प्लेट सब रेडी करदेली मसला मसली भी सब गोटे एका सागे से नहीं जा बेसी किसी आइस हेनी कहीकि माछ भजा तो सरला एवं से फ्राइंग पैन तेल थिला तांको मु बतई देवी से माछ मुंडा फ्राए करदेवे एबे पियाज देले पियाज को टिके बेसी लाल करनी हल्का हल्का कर भाजो है इंस्ट्रक्टर तुम बनइब एमती बतई देले सब रोसे शिखीज जानच तापर तुम बनइब मु खाइल खाली एबे दे दियो टमाटर आ कंचा लंका सब दे दियो से सब मसला मसली अच्छी आ भाजा नहीं पुणी मुंड सारे बेसी लाल हो पियाज मीठा अंश कमी सब एका सागे दे दियो सब अच्छी बास्ना बढ़िया हेलानी ना लंका गुंड आईनी कंचा लंका मान 2टा दे दे एबे दे दियो मुंड गुड़ा सब आ 2-4 मिनट भाजदेले खाली कामुड़ी खाया अपेक्षा एमती माने मसला मसली बढ़िया लगे ना बढ़िया लगे माने तापर ऊपर धनिया पत्र दे देबा ना माछ मुंड फ्राए तो हो गलानी एबे धनिया पत्र देके ओल्हे देबे दे दियो धनिया पत्र आ गैस टा भी बंद कर दियो देखि कि भलो से माने से गैस टा लीक होछि देखंतु फ्रेंड्स माछ मुंडर फ्राए रेडी हो गला हमरो मार्वलस लगे देखियो हाँ बा बढ़िया बासना होछि मु बतेछि तमे करिछ खाइला बेले मोर ना हो 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 हेला टेस्ट हेला तुमर ना हबो को मैं टेस्ट हबो ही हाँ बा समय तो 2टा बाजिगलानी रोषेबास सब सरथिला खाଇବା भी सब बड़ा बड़ी कर देछि संडे लंच रे आज हमर कोन कोन हेछि आपन मन कहि दउछि भात माछ भजा खट्टा मिठा डाली आ माछ मुंडर फ्राए ए माछ मुंडार फ्राईटा मु करिछि ओहो मु बते देली हाँ 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 एटा केमति लागो तम इनोवेशन हां अच्छा सब क्रेडिट नहीं जा सब क्रेडिट नहीं जा एटा केने लागियो एटा कहबो बाकी तो नॉर्मल भल ही लागे अच्छा अरे डाली आज रो मेन डिश मो एटा हला हमर संडे रे लंच मो डिमांड होछि हाँ हाँ आज कंढे कहिला खट्टा मिठा डाली खाया पे आस आस बस पानी नहीं कि आस एमन तो सब खाଇବା आरंभ कलेनी केमति सब हेछि को एक्सीलेंट है सब एक्सीलेंट है एटा बहुत ज्यादा भलो है माछ मुंडा एते बढ़िया है बाबा बनी जानछु मु कहि देछि इंस्ट्रक्टेड होय मामा बनै छी कि मु डाली डाली बा एक्सीलेंट आ माछ मुंडा तो एकदम एते यूनिक लागु छी डालीटा कंढे को से कहिसला मामा डाली बहुत भलो डाली जेंति इच्छा करते पूरा सेमति है एमन तो सब खाइलेनी मु भी जाउ तांग संग बसिबे दिन 2 पर गोटे छुआ खेलिया पे जाउछि मौसम देखो हाँ पाग तो भल दे मोबाइल नहीं छु देखिकी है जल्दी पलि आसबु ना एठी लिंबू गछटा अच्छी जे सब फूल गुड़ाक सुखिकी झड़िकी दुआर सारा पड़ी
ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିକି ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲିଣି। ପୁଅ ବି ତାର ଖାଇକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି। ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବିନି। କାହିଁ ଏମିତି ତ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଶୁଏନି, ଆଉ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ନା ଉଠି କାହିଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଖାଲି ଦେହ ପା ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଲେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇଲେ ଶୁଏ, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଖରାବେଳେ ଶୁଏନି। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗଡ଼ିକି ଉଠିକି ଯାଇକି ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଯାହା ସବୁ କାମ ଦାମ ସେଇଗୁଡ଼ା କରେ ଆଉ। କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏତେ ଡେରିରେ? କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ନା ସେଇ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ବିଲେଇ ପଶିଗଲେ ସଫା କରିଦବ ଯେ। ମାଛ ହଁ, ସେ କବାଟ ଗୁଡ଼ା ନଦେଲେ ବିଲେଇ ପଶିଯିବ। ଖାଇବ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିକି ପୁଣି ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ କରିବ। ଠିଆ ହେଇକି ପାଣି ପିଇଲ ପୁଣି। ହଁ କେବେ ପିଇ ଦଉଛି ନା। ଆଜିକା ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଏପଟ ବନ୍ଦ କରିନି ଦେଖୁଛ? କବାଟ ଏପଟଟା ନା ବେସିନ ପାଖଟା? ହଁ, ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଲେଇ ପଶିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିଭି ଲଗେଇଲେଣି। ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା? ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ପିଆଜ ଟମାଟର ପଡ଼ିକି ଯୋଉ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଯୋଉ ଫ୍ରାଇ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଲାଗିଲା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ। ବଢିଆ ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲି ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ହଁ ବା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ଚାର ହଁ ମାଛ ଭଜା ଡାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମାଛ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇ ଖାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ମାଛ ଏଟା ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଜା ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇଥିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ମାନେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମିତି ଖାଇଦବାକୁ। ହଁ, ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇ ଖାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ଏବେ 3:15 ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।